हम अंग्रेजी यूनाइटेड किंगडम सीख रहे हैं। पाठ का विषय है रसोई भंडारण। A food storage container. खाद्य भंडारण डिब्बा। A lunchbox. लंच बॉक्स। A food storage bag. खाद्य भंडारण बैग। A freezer bag. फ्रीजर बैग। Cling film. प्लास्टिक रैप। Aluminium foil. एल्यूमिनियम फॉयल। A pantry. पैंट्री। A kitchen cupboard. रसोई कैबिनेट। A kitchen drawer. रसोई दराज। A kitchen shelf. रसोई शेल्फ। A spice rack. मसाला रैक। A bag clip. बैग क्लिप। Washing up liquid. बर्तन धोने का साबुन। Dishwasher detergent. डिशवॉशर डिटर्जेंट। A dishwasher. डिशवॉशर। A washing up sponge. बर्तन धोने वाला स्पंज। A washing up brush. बर्तन ब्रश। A scrubbing brush. स्क्रब ब्रश। A scouring pad. स्कोरिंग पैड। A dish rack. बर्तन रैक। A kitchen sink. रसोई सिंक। A sink strainer. सिंक छलनी। Kitchen roll. पेपर टॉवल। A cleaning cloth. सफाई कपड़ा। Cleaning wipes. सफाई वाइप्स। Cleaning spray. सफाई स्प्रे। A spray bottle. स्प्रे बोतल। Rubber gloves. रबर के दस्ताने। A rubbish bin. कूड़ेदान। A bin bag. कचरा बैग। A recycling bin. रिसाइकलिंग बिन। A compost bin. कंपोस्ट बिन। A broom. झाड़ू।
A dustpan. डस्टपैन, A floor cloth. फर्श का कपड़ा, A spice rack. A bag clip. A broom. क्या आप इन शब्दों को हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं? flashcardsluna.com पर जाएं और इस और हजारों अन्य डेक का मुफ्त में अभ्यास करें। लिंक विवरण में है।